real me. So let's go. This is a feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming and winning. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real, find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming and winning. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real, find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming and winning. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 আর এই রুমটা দেখাচ্ছি মোটামুটি দেখো, এই রুমটা এই পজিশন আছে, দুটো করে ফ্যানের আছে, একটা মেন বোর্ড আছে আর হোল্ডার আছে দুটো করে, সিলিং রয়েছে তিনটে, আর এখানে টিভি লাগাবো সেই জন্য টিভি একটা করে দুটো বোর্ড দিয়ে আছে, ওখানে বেড বোর্ড একটা আছে আর এখানে একটা মেন বোর্ড আছে, ঠিক আছে। Find the real, find the real me. So let's go. Seize the feeling. সিস্টেম আছে, 'Cause you know কমপ্লিট হয়ে গেল। আমার ক্যামেরাম্যান নাই, it's time for the meaning. লাস্টে Now we show ফিটিং ফাটিং দেখাতে পারি, we're coming and winning. মতো রেসপন্স আছে, তো একটা ক্যামেরাম্যান রাখিও। It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 মোটর আছে, চলছে নাই, পুড়ি যাচ্ছে আর কি, গাঞ্জাড়া হয়েছে,
মানে যে কোনো প্রবলেম, ইলেকট্রিক যে কোনো ডিভাইসের প্রবলেম থাকলে আমাকে ফোন করতে পারো। আর ফোন নম্বর দিব না, যদিও প্রথম মেসেজ করবে তারপরে ফোন নম্বর দিব। আর সিসিটিভি ক্যামেরা হতে পারে, যদি ফিটিং কারো দরকার আছে লোকালের মধ্যে তাহলে লাগানো যায়, ঠিক আছে। তো সেই হিসাবে তো আমি আছি। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে ওইদিকে, So let's go, সেই সময় থাকে না, যাই হোক seize the আসে feeling, আর দু একদিন থাকে 'cause you know বেশিরভাগ। it's time for the meaning. যাই হোক কি আমাকে Now we show we're coming to win ভালো it. লাগলে লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, সঙ্গে থাকবে। It's me, it's me,